করতে হবে মুবারককে 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 আমার ব্লকের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে প্রায় 12,000 ব্যাগ সিমেন্ট আর ডিস্ট্রিক্টে কোন পুরো আসাম নজরুল গালি প্রায় 1000 ব্যাগ সিমেন্ট sampai di sini media Barcelona ini 14 November 2024 jong ini orang kutumlai mani karan ke sarat Tripura Rajya genangai sini Maharaj Sri Motha Deputation mani ke Bahadur lagi Mumbai jong ini block committee all block on Deputation hello check hello Deputation ina thang tongo kaisa hangge sini Tipra saya court je Maharashtra thaimani abono jong implement thaina bagoi te kaisa hangge je ADC area o tabuk khono BC election ya ko abo BC election unani bagoi jong tini jong deputation ina thang tongo te kaisa hangge 125 amendment bill abono jong mannani bagoi jong deputation যদি অমনো যদি বড় অ্যাকসেপ্ট খাইয়া কাই নরক তামই স্টেপ না হানো অমনো অ্যাকশন তো থাকলাই অ্যাকসেপ্ট খাইনাই অ্যাকসেপ্ট যদি খাইয়া বা অ্যাকশন নাই হাঙ্গে জং অমনসলে জং দেও কতর জং স্টেপ না হানাই জং নাঙ্গে জং SDM ni thani ba DM ni thani jং দেও কতর জং deputation নাই আমন বেগনে জং দিনি যতন পালপালকে জং প্রথমলাই যাতে সারা ত্রিপুরা রাজ্য গনে যত ব্লক জং দিনি deputation লাগে Tipra Motha পার্টির তরফ মেমনি সিনিমছে ani sinimungka Tapusida Burma ang Central Committee ni Rwkha member তামো দাবি তিন তিনি ব্লকত ডেপুটেশন জমা মারি jong tini Salema di blok ko bidon thachung mas liter deputation na thang tongo Komolpur 45 te 42 Surma duta constituency mili hoi o Salema block ni under kalayu chong ini deputation rimani karon kaisa no je tini poila dabi tongo tinta dabi tu chong tini na thang tongo poila dabi ongkha je Tipra saya court je 2 tarik March mas 2024 इंग्रजी जे अकाउंट मानी और Tipra saya अकाउंट no दाकी जाते इम्प्लीमेंट खानाउं थो ते कैसा है काय विलेज कमिटी निर्वाचन 2016 लास्ट निर्वाचन मानी ताबु जति बाथागु दंखौ एबं Tipra सानि कामि आमसाय रग उन्नयन उन्याखौ ओ कमिटी निर्वाचन अति सत्तर मा खाना ताके मा खानाय ओ निर्वाचन न खाना थुनयो उनाव दाबि तो चोंतिन डेपुटेशन रा थांतगो लास्ट 3 नंबर दाबि ओखा 125 एमएलएन बिल अब जे पार्लियामेंट पास खाइलाउं थो ओ पास खाया तो हिंकाय जोंतो आगामी दिन डेपुटेशन सिटंगलाक जोंतो गलाम বিভিন্ন রকম কত চমাচুর নখনাই ও তিনটা দাবি তুই ন जोंतिनि Salema आदि ब्लक बिदि अन्थाइ थांगो जों डेपुटेशन रा थांदों जों जे थांनाय रखा 6 मासनि परे बरनि जे मानथाय अब माननाय हिने जे सेंट्रल गभर्नमेंट सामानि एकट खाइमानि अब तांगो खसावै दंखा तांगो माया ना अब बागो बुबांगा साइथु दंगो ओ साइथु सेंट्रल टीम बाय स्टेट गभर्नमेंट को छावो एवं सेंट्रल गभर्नमेंट को अबिसु आबन बागो जोंतिनि तिनटा दाबि तुय तिनि Salema बिदन थानि जों डेपुटेशन रा थांदों थ्रो दा भिडिअ राज्यपाल थानि ओ मेमोरेंडम थां सगिनाय যদি ও ইমপ্লিমেন্ট বড়
खाया हिंगाय जों तिप्रा मथा नगा आसुगु तंगलाक जों लामा नखरय माथा नखर फाय जों सभा नखरय ये जे borok norok no kogri mani obo ereng da kogri mani klainai tabo ना बर कक साइतों आबो तुय आशा खाय जों सेंट्रल गवर्नमेंट tin डिमांड मानि हाय जों सागा जों लामा नखरय चामो TWF चाम YTF ताम तिप्रा मथा ताम TCF ताम TISF जौथ जों माथा नखरय चिनि तिप्रा सानि जे मानथाय तुय जों सभा नखरय ये norok tini busuk borok kuthum lai tini o jaga deputation dinani fai जों तिनि और 1000 एबा बरक तुय जों गैदारिं खायो जों मासरलि बिसिम तुय डेपुटेशन रिना थांतों sab manja khatini aro जिनर तंगो 46 सुरमानि TW नि प्रेसिडेंट तंगो एवं सेंट्रल कमिटी नि मेंबर तापसी तंगो एवं आनि स्वयं 45 ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट एवं चिनि 46 सुरमानि यूथ नि वाइस प्रेसिडेंट अमित देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट मथानि संजय देबबर्मा एवं चिनि सीनियर लीडर नारायण चंद्र देबबर्मा एवं चिनि सब जोनलि चेयरमैन लुसी हालाम सचुं कर्मी सप्तुई चुंति डेपुटेशन सामिल दं Pai tini sini je block deputation abo chung rui paika te tabo chung ongkori paika te chung je tinta dabi na tu chung je remani video sar na thane video sar palai kono hamjakka te bo receive bok khaka khaka hambai te bo sakao salaine te pathoknai abo na hine chung sawi rota obo bo block amongka Salema RD block te chung tini oro duita constituency ni khaijak 45 Kamalpur te 46 Surma meli hoi je Salema RD block ni under chung je klaine rok tini chung jotono khaisa paika tini kaham ki roi mang khatine chung deputation tini je norok deputation dimani obo Salema block o simidari na Tripura haste gana joto jaga no choli ton sara Tripura haste ganangai je gobagrana hamjagai chung gobagrana Rwkha nai rok Tipra Motha party chung sara Tripura ni joto block no tini o samoyo o time jo deputation roi je deputation bising tu je norone buskang ni nahar mung obo positive dang no tam hinwan se je deputation chung to tini Rwkha যদি না চিনি আবো যে চিন তিনটা দাবি আবো যদি ইমিডিয়েটলি আবো chung রোজাগি হাঙ্কাই দেজেনি এডিসি ইলেকশন দাদি খাইজগি হাঙ্কাই তিপ্রাসা অ্যাকর্ড no দাদি কে ইমপ্লিমেন্ট খাইজগি হাঙ্কাই 125th amendment bill no दादी के पास खाई हंके chung बस कंगते वो क्रैक नस्ले क्रैक chung चबा कतर chung खाइनाय ते SDM निया को वीडियो DM निया को आरो बो chung बस कंग chung deputation नंबर के chung प्रस्तुत करे medom te kaisa kok ke chung thangnayo nugoi manka 6 mas Tipra Motha tabuk to BJP bai alain sungjak 6 mas kuno meeting misil kuno program khlaimangla khenoi je sajakmani yagulobo tini norok baddok babe deputation dinani nangkha obo karon tamungoi khana medom naidi chung Tipra Motha party chung ke bani ko dipenya borok bai chung khamani karan kha je chene maharaj accord sign khaimani borok rona rehni si chung khamani 6 mas ni bisingo chungno chungdo naisingi tongkha rojagya aboni bagai chung tini baddongoi chung khaiga chung o jaga chung tini deputation renan bagi te chung mania sak chung khlaina tongna chin lorai chung khlaina tongna chini greater Tipra land maharaj ni je imang abono Tipra sarok te Tipra Motha kono somoy abono phyogia chung chini greater Tipra land demand ba chung tongoino tongnai je chini nangmani Tipra sani jeta nangmani abono chung demand khain tongnai baksa sawai tongo je Tipra land greater Tipra land obo o ekoto ko sikoro hinai sawai tongo obo nakha nungtam ko sanam busung nadi greater Tipra land accord kori amo haya greater Tipra land under bisingo chin tam tong Tipra sani jeta nangmani direct farm di banini chini land rights di ba chini ADCO jeta chini Tipra sani bagi jeta nangmani mane kebangma direct farm ni bising te chini jeta nangmani aborono to chini greater Tipra land ni under khobja gobla na abono chini greater Tipra land aro directly greater Tipra land ne shuiri nani abo nangya je kebangma to mane abono joto abo man khengin abo chini greater Tipra land ni thangnai amon bagi chung chini greater Tipra land chung kono somoy ba ya karya te chin dabi ya karya chin dabi manya sak chung dabi khlain tongnai nin sini mong khaben ane sini mongka taposi deborma ang TW central member